নমস্কার, দেখছেন কলকাতা টিভি, সঙ্গে রয়েছে আমি স্বর্ণালী। শুরু করছি আরো আর শুরুতেই যে গুরুত্বপূর্ণ খবরের দিকে নজর থাকছে। বিলেত সফর শেষ, লন্ডন থেকে কলকাতায় ফিরলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অবশ্যই সেই খবরের দিকে আমাদের নজর তো থাকবেই, তবে তার পাশাপাশি যে খবরের দিকে নজর থাকবে হাওড়ার দিকে নজর রাখবো আমরা। হাওড়ার রাস্তায় আবর্জনার ভ্যাট উপচে পড়ায় বিক্ষোভ, প্রতিবাদে শরৎ চ্যাটার্জি রোড অবরোধ বাসিন্দাদের, পুরসভার গাড়ি ঘিরে পর্যন্ত বিক্ষোভ দেখানো হয়। আপনাদের সামনে তুলে ধরবো সেখানকার ছবি, দেখতে পাচ্ছেন সেই ছবি। হাওড়ার রাস্তায় আবর্জনার ভ্যাট উপচে পড়ায় বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন স্থানীয়রা, প্রতিবাদে শরৎ চ্যাটার্জি রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন বাসিন্দারা। একেবারে সেই ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। পুরসভার গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন বাসিন্দারা। এর আগেও আমরা দেখেছি হাওড়ার যে বেলগাছিয়ার যে অবস্থা ছিল, ডাম্পিং গ্রাউন্ডের যে সমস্যা, সেখানে ধসের কারণে সেখানের যে সংলগ্ন বাড়িঘর, সেই বাড়িঘরগুলিতে ফাটল দেখা যায়। সেই অবস্থার এখনো পর্যন্ত সেইভাবে উন্নতি হয়নি, যদিও পুরসভার পক্ষ থেকে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যেই সেক্ষেত্রে। কিন্তু অন্যদিকে আরো এক ছবি আপনাদের সামনে রাখছি। ইতিমধ্যেই হাওড়ার রাস্তায় আবর্জনার ভ্যাট উপচে পড়ায় বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন স্থানীয়রা। সেই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে পারছেন না স্থানীয়রা, একেবারে সেই ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। আরো বিস্তারিত জানবো, ফোন লাইনে রয়েছেন প্রতিনিধি জগন্নাথ সামন্ত। জগন্নাথ, কি জানা যাচ্ছে, স্থানীয়রা কি বলছেন, কি কারণে এই বিক্ষোভ? দেখো, অত্যন্ত ভয়ানক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বেলগাছিয়া ভাগাড়ে বিপত্তি হবার পর থেকে হাওড়া শহর জুড়ে প্রত্যেকটি ভ্যাটে ময়লা আবর্জনা উপচে পড়েছে এবং এতটাই ময়লা আবর্জনা উপচে পড়েছে রাস্তায় পর্যন্ত চলে এসেছে। গাড়ি চলাচল করতে পারছে না, এলাকার মানুষ দুর্গন্ধে টিকতে পারছে না। পুরসভার তরফ থেকে আমরা যখন জিজ্ঞাসা করি তখন যেটা বলে যে অত্যাধিক ময়লা জমে যাওয়ার ফলে যে সমস্ত ডাম্পারগুলি পুরসভার কাজ করছে কলকাতার ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ফেলার, সেই ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ফেলা হচ্ছে প্রতিদিন, কিন্তু যেসব ডাম্পারগুলো রয়েছে সেই ডাম্পারগুলো মাল ধারণার ক্ষমতা অর্থাৎ অত্যাধিক লোডের ফলে কলকাতা উঁচু রাস্তা দিয়ে তারা যেতে পারছে না। অর্থাৎ তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নিয়েছে মুখ্য প্রশাসক ডক্টর সুজয় চক্রবর্তী। 15টি নতুন এজেন্সি থেকে ডাম্পার আনা হবে, দিন ও রাত্রিরে মিলে কাজ করবে এবং হাওড়ার সমস্ত ময়লা সোমবারের মধ্যে সাফ করে দেবে। কিন্তু মানুষ একেবারে অধৈর্য হয়ে পড়ছে, কারণ যেভাবে ময়লা আবর্জনা বাড়ির সামনে জমে রয়েছে, রাস্তায় পড়ে রয়েছে, স্থানীয় মানুষ এই আবর্জনা ময়লার মধ্যে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। অবিলম্বে হাওড়া পুরসভাকে সজাগ হতে হবে, হাওড়া পুরসভা তৎপরতা দেখাতে হবে যাতে রাস্তায় যে সমস্ত ময়লা পড়ে রয়েছে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়। ইতিমধ্যেই রাস্তা অবরোধ করে রাখা হয়েছে, ময়লা রাস্তায় পুরো পড়ে রয়েছে। তুমি রাস্তা জুড়ে ময়লা আবর্জনা পড়ে রয়েছে, বাইক থেকে গাড়ি, সাধারণ মানুষ আজকে রবিবার সেখানে তারা যাতায়াত করতে পারছে না। তবে প্রশাসনের তরফ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে 15টি নতুন ডাম্পার এনে হাওড়া শহরে যে সমস্ত ময়লা আবর্জনা জমে গেছে, কেন একটা বড় বিপত্তি হয়েছে, ধস নেমেছে, যেখানে বেলগাছিয়া ভাগাড়ে কোনো রকম ভাবেই ময়লা ফেলা করা দেওয়া হচ্ছে না। ফিরাদ তাকিম সেটা নির্দেশ দিয়েছে, এখানে ময়লা আরো আবর্জনা পড়লে আরো বড়সড় ধস হতে পারে, আরো বড়সড় ক্ষতি হতে পারে। সেই কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরবর্তীকালে অর্থাৎ যেটা মুখ্য প্রশাসক বলছে 1 থেকে 1.5 বছর সময় লাগবে বেলগাছিয়া ভাগাড় আবার আগের পজিশনে ফিরে আসতে। অর্থাৎ ওখানে একটি মেশিন বসানো হবে, যত 600 থেকে 700 মেট্রিক টন যা ময়লা আবর্জনা প্রতিদিন আসবে ওখানে রিসাইকেল হয়ে আবার চলে যাবে। অর্থাৎ আর পাহাড় পর্বত ময়লা জমবে না, সেটা অনেক লং প্রসেস, অর্থাৎ 1 বছরের সময় লেগে যেতে পারে। কিন্তু এই মুহূর্তে যাতে বাসিন্দারা স্বস্তি পায় তার জন্য 15টি ডাম্পার এনে দিন রাত্রিরে কাজ হবে। তবে এখনো পর্যন্ত ময়লা না সরায় রাস্তায় ময়লা ফেলে স্থানীয় বাসিন্দারা এবং এলাকা বাসিন্দারা বিক্ষোভ এবং রাস্তা অবরোধ করে রেখে দিয়েছে শরৎ চ্যাটার্জি স্ট্রিট বেলেপুলের কাছে। ধন্যবাদ তোমায়। আমরা কথা বলছিলাম, ফোন লাইনে ছিলেন প্রতিনিধি জগন্নাথ সামন্ত। যে ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি, হাওড়ার রাস্তায় আবর্জনার ভ্যাট উপচে পড়েছে এবং সেই কারণেই শরৎ চ্যাটার্জি রোড অবরোধ করেছেন বাসিন্দারা। তারা সেই রাস্তা দিয়ে যেতে পারছেন না, সেই অভিযোগেই তারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন এবং একই সঙ্গে পথ অবরোধ করে রেখেছেন। ঘোলায় কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের ধার থেকে ব্যক্তির দেহ উদ্ধার, কপালে আঘাতের চিহ্ন, তদন্তে ঘোলা থানার পুলিশ। বাইরে থেকে মেরে ফেলে রাখা হয়েছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই আপনাদের জানিয়ে রাখি, অন্যদিকে ইতিমধ্যেই সিসিটিভি দেখে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘোলায় কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের ধারে সেই ধার থেকেই একজনের
দেহ উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। তার কপালে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। ইতিমধ্যে এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ঘোলা থানার পুলিশ। বাইরে থেকে মেরে ফেলে রাখা হয়েছে এখানে, এমনটাই প্রাথমিক অনুমান করা হচ্ছে। পুলিশের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই সিসিটিভি দেখে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘোলার ঘটনা, ঘোলায় কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের ধার থেকে ব্যক্তির দেহ উদ্ধারের ঘটনা এবং সেখানেই সেই ব্যক্তির কপালে আঘাতের চিহ্ন দেখা গিয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে ইতিমধ্যেই ঘোলা থানার পুলিশ। কথা বলবো, ফোন লাইনে রয়েছেন প্রতিনিধি জয়ন্ত মজুমদার। জয়ন্ত, কি জানা যাচ্ছে এখনো পর্যন্ত? প্রাথমিকভাবে সেই ব্যক্তির পরিচয় কি জানা গিয়েছে? পুলিশ কি বলছে? দেখো স্বর্ণালী, এখনো পর্যন্ত যে আপডেট, তাতে কিন্তু এখনো পর্যন্ত সেই বডিটিকে উদ্ধার করা হয়েছে সকালবেলা ভোলা থানার পুলিশের পক্ষ থেকে এবং সেটিকে ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এবং কি সেই পরিচয় এখনো পর্যন্ত সেটা কিন্তু জানা যায়নি, তবে প্রত্যক্ষদর্শীদের মত এই তার কপালে আঘাতের চিহ্ন ছিল। ফলত সেখানে কিন্তু একাধিক প্রশ্ন সৃষ্টি হতে পারে। সেই প্রথম প্রশ্ন, সেই দেহটিকে এখানে ইচ্ছাকৃতভাবে ফেলে রাখা হলো কিনা, নাকি কি হয়েছিল তার সঙ্গে ঘটনা, সেই বিষয়ে কিন্তু একাধিক প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। দেহটিকে ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ভোলা থানার পুলিশ। তবে যেমনটা জানতে পারা যাচ্ছে পুলিশ সূত্র অনুযায়ী, যে এলাকার যে সিসিটিভি ফুটেজ, সেই সিসিটিভি ফুটেজ অনুযায়ী কিন্তু পুলিশ খতিয়ে দেখার চেষ্টা করছে যে আদতে বিষয়টা কি হয়েছিল। গতকাল রাত্রে সেই দেহটি এলো নাকি তার আগেই সেখানে এলো। আজকে সকালবেলা কিন্তু সেই দেহটিকে দেখতে পায় একজন প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি কিন্তু সেই ঘটনাস্থল থেকে ভোলা থানার পুলিশকে ফোন করে, তারপরে কিন্তু ভোলা থানার পুলিশ সেই দেহটিকে উদ্ধার করে। ফলত এখনো পর্যন্ত তদন্ত জারি রয়েছে ভোলা থানার পুলিশের তরফ থেকে। ধন্যবাদ। তুমি, আমরা কথা বলছিলাম, ফোন লাইনে ছিলেন প্রতিনিধি জয়ন্ত মজুমদার। মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে সীমান্তে উত্তেজনার সৃষ্টি। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বচসা ও মারামারির ঘটনা। কোচবিহারের সিতাই ব্লকের পশ্চিম চামটার ঘটনা বলে জানা যাচ্ছে। আপনাদের জানিয়ে রাখি, মাছ ধরাকে কেন্দ্র করেই সীমান্তে উত্তেজনার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং সেখানেই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বচসা থেকে শুরু করে মারামারির ঘটনা পর্যন্ত হয়ে থাকে। কোচবিহারের সিতাই ব্লকের পশ্চিম চামটার এই ঘটনা আপনাদের জানাবো। কোচবিহারের এই ঘটনা, সেখানেই মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে সীমান্তে উত্তেজনার পরিস্থিতি সৃষ্টি। দুই গোষ্ঠীর মধ্যেই বচসা শুরু হয়। মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে সেই বচসা শুরু হয় এবং সেই বচসার পরিস্থিতি মারামারি পর্যন্ত গড়িয়েছে। কোচবিহারের সিতাই ব্লকের পশ্চিম চামটার ঘটনা। পরে বিএসএফ এসে সেই পরিস্থিতি সামাল দেয়। কোচবিহারের সিতাই ব্লকের পশ্চিম চামটার এই ঘটনা, সেখানেই মাছ ধরাকে কেন্দ্র করেই উত্তেজনা। আরো বিস্তারিত জানবো, ফোন লাইনে রয়েছেন প্রতিনিধি রবিউল ইসলাম। রবিউল হোসেন, রবিউল, কি জানা যাচ্ছে মূলত ঠিক কি কারণে এই উত্তেজনার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল এবং বর্তমানে কি পরিস্থিতি? দেখো, তোমাকে শুরুতে জানিয়ে দেখি, গতকালের ঘটনা একেবারে কোচবিহার জেলার সিতাই যে ব্লক রয়েছে, সেই সিতাই ব্লকের পশ্চিম চামটা এলাকা, সেই এলাকারই ঘটনা। যেটা আমরা সূত্র মারফত জানতে পারছি, সেই পশ্চিম চামটা এলাকায় যে নো ফেন্সিং এলাকা রয়েছে, অর্থাৎ ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের মধ্যে কোনো রকম সেখানে কাঁটাতারের বেড়া নেই, সেই এলাকাতেই একটি নদীতে মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে এই ঘটনার সূত্রপাত। স্থানীয়দের, ভারতীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ যে নদীটি ভারত থেকে বাংলাদেশে ঢুকেছিল যে জায়গা থেকে, সেই জায়গায় বাংলাদেশি এক নাগরিক, তার বাড়ি বাংলাদেশের কালীগঞ্জ উপজেলার লোহারকুটি এলাকায়, এবং সেই বাংলাদেশি নাগরিকের নাম মাধব চন্দ্র। সে ভারতীয় ভূখণ্ডে, সে সীমানা অতিক্রম করে ভারতীয় ভূখণ্ডে এসে মাছ ধরার চেষ্টা করছিল। আর তখনই ভারতীয় নাগরিক যারা ছিল তারা কিন্তু তাকে বাধা দেয় এবং তাকে সীমান্তে তাদের বাংলাদেশি ভূখণ্ডে ফিরে যেতে বলে। এবং যখনই ভারতীয় নাগরিকরা তাকে বাধা দেয়, তখনই কিন্তু সেই মাধব চন্দ্র এবং তার দলবল যারা ছিল তারা কিন্তু ভারতীয়দের উপর চড়াও হয় এবং বচসা বাঁধে তাদের মধ্যে, এবং উভয়ের মধ্যে এক পর্যায়ে হাতাহাতির অবস্থা সৃষ্টি হয়। এবং তোমাকে আরো জানিয়ে রাখি, এই যে জায়গায় ঘটনা ঘটেছে, অর্থাৎ পশ্চিম চামটা এলাকায় সিতাইয়ের, সেখানে যে জায়গায় ঘটনা ঘটছে, সেখান থেকে ভারতীয় যে বিএসএফ ক্যাম্প একেবারেই কাছাকাছি থাকায় ঘটনার মুহূর্তেই কিন্তু বিএসএফ সেখানে পৌঁছে যায় এবং অপর দিক থেকে বাংলাদেশি সীমান্তরক্ষী বাহিনী অর্থাৎ বিজিবি তারাও কিন্তু আসে এবং উভয় দেশের বাসিন্দাদের নিজ দেশের সীমানায় ফেরাতে সক্ষম হয়। এবং ভারতীয় বাসিন্দাদের আরো অভিযোগ, যখন সেই মাধবচন্দ্র এবং তার দলবল তারা ফিরে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় তারা কিন্তু ভারতীয়দের একটি গরু চুরি করে নিয়ে যায়, এমনটাই কিন্তু অভিযোগ। এবং পরবর্তীতে কিন্তু ৭৮ নম্বর বিএসএফ যে ব্যাটালিয়ন রয়েছে এবং বিজিবির ১৫ নম্বর যে ব্যাটালিয়ন রয়েছে, উভয়ের মধ্যে কিন্তু একটি ফ্ল্যাগ মিটিং হয়।
হয়, এমনটাই আমরা জানতে পারছি সূত্র মারফত। এবং ফ্ল্যাগ মিটিং এর মাধ্যমে কিন্তু এই সমস্যার সমাধান হয়। এবং তোমাকে আরো জানিয়ে দিই এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এখন পর্যন্ত কিন্তু বিএসএফ এবং জেলা পুলিশ সুপারের তরফ থেকে কোনো রকম একেবারেই মন্তব্য করা না হলেও স্থানীয় যারা বাসিন্দা রয়েছে, অর্থাৎ পশ্চিম চামটা এলাকার যারা বাসিন্দা রয়েছে, তারা কিন্তু অভিযোগ করছেন যেহেতু এই জায়গায় কোনো ফেন্সিং নেই, তাই কিন্তু বাংলাদেশিরা বারবার নো ম্যানস ল্যান্ড অতিক্রম করে ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢোকার চেষ্টা করে এবং তাদের ফসলের ক্ষতি সহ একাধিক জিনিসে কিন্তু ক্ষতি হয়। এবং যেহেতু নো ম্যানস ল্যান্ড নেই, তাই বাংলাদেশিরা এই জায়গাটাই এতটাই এই সুবিধাটা তারা নেয়। অপরদিকে কিন্তু গতকালের এই ঘটনার পর এই সীমান্তের ওই এলাকায় কিন্তু বিএসএফ একেবারেই তারা আরো কড়া টহলদারি জারি করছে এবং গতকালের পর থেকে আজ পর্যন্ত একেবারেই সীমান্তে স্থিতিশীল অবস্থা রয়েছে, আর কিন্তু কোনো রকম কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার সৃষ্টি হয়নি। স্বর্ণালী, ধন্যবাদ তোমায়। আমরা কথা বলছিলাম, ফোন লাইনে ছিলেন প্রতিনিধি রবিউল হোসেন। মুর্শিদাবাদের দিকে নজর রাখবো। মুর্শিদাবাদে সিভিক ভলান্টিয়ারের রহস্য মৃত্যুর ঘটনা আপনাদের জানিয়ে রাখি, এবং পথ দুর্ঘটনা নয়, খুনের অভিযোগই সামনে আসছে। পরিবারের পক্ষ থেকে সেই অভিযোগ করা হচ্ছে। মুর্শিদাবাদ সাগরপাড়া থানা এলাকার এই ঘটনা, দুর্ঘটনা না খুন, তার তদন্ত শুরু করেছে ইতিমধ্যেই পুলিশ। আপনাদের জানিয়ে রাখি, পথ দুর্ঘটনা নয়, খুনের অভিযোগ করা হচ্ছে পরিবারের পক্ষ থেকে। মুর্শিদাবাদে এক সিভিক ভলান্টিয়ারের রহস্য মৃত্যুর ঘটনা, পথ দুর্ঘটনা নয় বরং খুনের অভিযোগ সামনে আসছে পরিবারের পক্ষ থেকে। মুর্শিদাবাদ সাগরপাড়া থানা এলাকার ঘটনা, ইতিমধ্যেই পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। এই ঘটনা দুর্ঘটনা নাকি খুন, সেই বিষয়ের তদন্ত শুরু করেছে ইতিমধ্যেই সাগরপাড়া থানার পুলিশ। আপনাদের জানাবো, মুর্শিদাবাদের এই ঘটনা, সেখানে এক সিভিক ভলান্টিয়ারের রহস্য মৃত্যু। এই মুহূর্তে বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সরাসরি চলে যাব সেদিকে। শুভেচ্ছা। कार्यक्रम में उपस्थित परम पूजनीय सरसंघ चालक जी डॉक्टर मोहन भागवत जी, स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज, स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी नितिन गडकरी जी, डॉक्टर अविनाश चंद्र अग्निहोत्री जी, अन्य महानुभाव और उपस्थित सभी वरिष्ठ साथी, राष्ट्र यज्ञ के इस पावन अनुष्ठान में आज मुझे यहां आने का सौभाग्य मिला है। आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का ये दिन बहुत विशेष है। आज से नवरात्रि का पवित्र पर्व शुरू हो रहा है। देश के अलग अलग कोनों में आज गुड़ी पड़वा, उगादी और नवरेह का त्योहार भी मनाया जा रहा है। आज भगवान झूलेलाल जी और गुरु अंगद देव जी का अवतरण दिवस भी है। ये हमारे प्रेरणा पुंज परम पूजनीय डॉक्टर साहब की जयंती का भी अवसर है। और इसी साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गौरवशाली यात्रा का
100 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। आज इस अवसर पर मुझे स्मृति मंदिर जाकर पूज्य डॉक्टर साहब और पूज्य गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का सौभाग्य मिला। साथियों, इसी कालखंड में हमने हमारे संविधान के 75 वर्ष का उत्सव भी मनाया है। अगले ही महीने संविधान निर्माता बाबा साहब आंबेडकर जी की जयंती भी है। आज मैंने दीक्षा भूमि पर बाबा साहब को नमन किया है, उनका आशीर्वाद लिया है। मैं इन विभूतियों को नमन करते हुए देशवासियों को नवरात्रि और सभी पर्वों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, संघ सेवा के इस पवित्र तीर्थ नागपुर में आज हम एक पुण्य संकल्प के विस्तार के साक्षी बन रहे हैं। अभी हमने माधव नेत्रालय के कुल गीत में सुना, अध्यात्म ज्ञान गौरव गुरुता का ये अद्भुत विद्यालय, मानवता रत यह सेवा मंदिर, कण कण में देवालय। माधव नेत्रालय एक ऐसा संस्थान है जो अनेक दशकों से पूज्य गुरुजी के आदर्शों पर लाखों लोगों की सेवा कर रहा है। लोगों के जीवन में रोशनी लौटी है। आज उसके नए परिसर का शिलान्यास हुआ है। अब इस नए परिसर के बाद इन सेवा कार्यों को और ज्यादा गति मिलेगी। इससे हजारों नए लोगों के जीवन में प्रकाश फैलेगा, उनके जीवन का अंधकार भी दूर होगा। मैं इस सेवा कार्य के लिए माधव नेत्रालय से जुड़े सभी लोगों को उनके कार्य की, उनके सेवा भाव की सराहना करता हूं और मेरी तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, लाल किले से मैंने सबके प्रयास की बात कही थी। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश जिस तरह काम कर रहा है, माधव नेत्रालय उन प्रयासों को बढ़ा रहा है। देश के सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, यह हमारी प्राथमिकता है। देश में गरीब से गरीब को भी अच्छे से अच्छा इलाज मिले। कोई भी देशवासी जीवन जीने की गरिमा से वंचित न रहे। अपना जीवन देश के लिए दे चुके बुजुर्गों को इलाज की चिंता उनको सताती न रहे, उस परिस्थिति में उनको जीना न पड़े। और ये सरकार की नीति है। और इसलिए आयुष्मान भारत के कारण आज करोड़ों लोगों को
मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। हजारों जन औषधि केंद्र देश के गरीबों को, मध्यम वर्गीय परिवारों को सस्ती दवाएं दे रहे हैं। इन दिनों देश में करीब 1,000 डायलिसिस सेंटर जो मुफ्त में डायलिसिस की सेवा का एक यज्ञ चला रहे हैं। इससे देशवासियों के हजारों करोड़ रुपए बच रहे हैं, उनको स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। बीते 10 साल में गांवों में लाखों आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हैं, जहां से लोगों को देश के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों से टेली मेडिसिन से कंसल्टेशन मिलता है, प्राथमिक इलाज मिलता है और आगे के लिए सहायता होती है। उन्हें रोगों की जांच के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ रहा। साथियों, हमने न सिर्फ मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 2 गुना वृद्धि की है, लेकिन हमने देश में ऑपरेशनल एम्स की संख्या भी 3 गुना बढ़ाई है। देश में मेडिकल सीट्स भी 2 गुनी हुई है। प्रयास यही है कि आने वाले समय में लोगों की सेवा के लिए ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स और अच्छे डॉक्टर्स उपलब्ध हो। एक बहुत बड़ा साहसिक निर्णय हमने किया, आजादी के बाद पहली बार हुआ। इस देश का गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बन सके, उसके सपने पूरे हो सके, इसलिए विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में डॉक्टर बनने की सुविधा हमने उपलब्ध कराई। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से जुड़े इन प्रयासों के साथ ही देश अपने पारंपरिक ज्ञान को भी आगे बढ़ा रहा है। हमारे योग और आयुर्वेद, इन्हें भी आज पूरे विश्व में नई पहचान मिली है। भारत का सम्मान बढ़ रहा है। साथियों, किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी संस्कृति के विस्तार, उस राष्ट्र की चेतना के विस्तार पर निर्भर करता है। हम अपने देश का इतिहास देखें तो सैकड़ों वर्षों की गुलामी, इतने आक्रमण, भारत की सामाजिक संरचना को मिटाने की इतनी क्रूर कोशिशें, लेकिन भारत की चेतना कभी समाप्त नहीं हुई। उसकी लौ जलती रही। ये कैसे हुआ? क्योंकि कठिन से कठिन दौर में भी भारत में इस चेतना को जागरूक रखने वाले नए नए सामाजिक आंदोलन होते रहे। भक्ति आंदोलन उसका ये उदाहरण, जिससे हम सब भली भांति परिचित हैं। मध्यकाल के उस कठिन कालखंड में हमारे संतों ने भक्ति के विचारों से हमारी राष्ट्रीय चेतना को नई ऊर्जा दी।
गुरु नानक देव, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, हमारे यहां महाराष्ट्र में संत तुकाराम, संत एकनाथ, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, ऐसे कितने ही संतों ने हमारी इस राष्ट्रीय चेतना में अपने मौलिक विचारों से प्राण फूंके। इन आंदोलनों ने भेदभाव के फंदों को तोड़कर समाज को एकता के सूत्र में जोड़ा। इसी तरह स्वामी विवेकानंद जैसे महान संत भी हुए। उन्होंने निराशा में डूब रहे समाज को झकझोरा, उसे उसके स्वरूप की याद दिलाई, उसमें आत्मविश्वास का संचार किया और हमारी राष्ट्रीय चेतना को बुझने नहीं दिया। गुलामी के आखिरी दशकों में डॉक्टर साहब और गुरुजी जैसे महान व्यक्तित्वों ने इसे नई ऊर्जा देने का काम किया। आज हम देखते हैं राष्ट्रीय चेतना के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो विचार बीज 100 साल पहले बोला गया, वो महान वटवृक्ष के रूप में आज दुनिया के सामने है। सिद्धांत और आदर्श इस वटवृक्ष को ऊंचाई देते हैं। लाखों करोड़ों स्वयंसेवक इसकी टहनी, ये कोई साधारण वटवृक्ष नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की अमर संस्कृति का आधुनिक अक्षय वट है। ये अक्षय वट आज भारतीय संस्कृति को, हमारे राष्ट्र की चेतना को निरंतर ऊर्जावान बना रहा है। साथियों, आज जब हम माधव नेत्रालय के नए परिसर का काम शुरू कर रहे हैं, तो दृष्टि की बात स्वाभाविक है। हमारे जीवन में दृष्टि ही हमें दिशा देती है। इसलिए वेदों में भी कामना की गई है, पश्चिम शरदः शतम, अर्थात हम 100 वर्ष तक देखें। ये दृष्टि आंखों की यानी बाह्य दृष्टि भी होनी चाहिए और अंतः दृष्टि भी होनी चाहिए। जब अंतः दृष्टि की बात करते हैं तो विदर्भ के महान संत श्री गुलाबराव महाराज जी का स्मरण भी होना स्वाभाविक है। उन्हें प्रज्ञाचक्षु कहा जाता था। बहुत कम आयु में ही उनको आंखों से दिखाई देना बंद हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अनेकों पुस्तकें लिखी थी। और अब कोई भी पूछ सकता है कि जब आंखों से दिखाई नहीं देता है तो उसके बावजूद भी कोई इतने ग्रंथ कैसे लिख सकता था? इसका उत्तर यह है कि उनके पास भले ही नेत्र नहीं थे, लेकिन दृष्टि थी। ये दृष्टि बोध से आती है, विवेक से प्रकट होती है। ये दृष्टि व्यक्ति के साथ ही समाज की भी को भी बहुत शक्ति देती है।
हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी एक ऐसा संस्कार यज्ञ है जो अंतर्दृष्टि और बाह्य दृष्टि दोनों के लिए काम कर रहा है। बाह्य दृष्टि के रूप में हम माधव नेत्रालय को देखते हैं और अंतर्दृष्टि ने संघ को सेवा का पर्याय बना दिया है। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, परोपकाराय फलंति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम। हमारा शरीर परोपकार के लिए ही है, सेवा के लिए ही है। और जब ये सेवा संस्कारों में आ जाती है तो सेवा ही साधना बन जाती है। यही साधना तो हर एक स्वयंसेवक के जीवन की प्राणवायु होती है। ये सेवा संस्कार, ये साधना, ये प्राणवायु पीढ़ी दर पीढ़ी हर स्वयंसेवक को तप तपस्या के लिए प्रेरित कर रही है। ये सेवा साधना हर स्वयंसेवक को निरंतर गतिमान रखती है, उसे कभी थकने नहीं देती, कभी रुकने नहीं देती। पूज्य गुरुजी अक्सर कहा करते थे, जीवन की अवधि का नहीं, उसके उपयोगिता का महत्व होता है। हम देव से देश और राम से राष्ट्र के जीवन मंत्र लेकर के चले हैं, अपना कर्तव्य निभाते चलते हैं। और इसलिए हम देखते हैं, बड़ा छोटा कैसा भी काम हो, कोई भी कार्य क्षेत्र हो, सीमावर्ती गांव हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, वन क्षेत्र हो, संघ के स्वयंसेवक निस्वार्थ भाव से कार्य करते रहते हैं। कहीं कोई वनवासी कल्याण आश्रम के कामों को उसको अपना ध्येय बना करके जुटा हुआ है, कहीं कोई एकल विद्यालय के माध्यम से आदिवासी बच्चों को पढ़ा रहा है, कहीं कोई सांस्कृतिक जागरण के मिशन में लगा हुआ है, कहीं कोई सेवा भारती से जुड़कर गरीबों वंचितों की सेवा कर रहा है। अभी हमने प्रयाग में महाकुंभ में देखा, वहां नेत्र कुंभ में कैसे स्वयंसेवकों ने लाखों लोगों की मदद की। यानी जहां सेवा कार्य वहां स्वयंसेवक। कहीं कोई आपदा आ जाए, बाढ़ की तबाही हो या भूकंप की विभीषिका हो, स्वयंसेवक एक अनुशासित सिपाही की तरह तुरंत मौके पर पहुंचते हैं। कोई अपनी परेशानी नहीं देखता, अपनी पीड़ा नहीं देखता, बस सेवा भावना से हम काम में जुट जाते हैं। हमारे तो हृदय में बसा है, सेवा है अग्निकुंड समीधा सम हम चले, देह महासागर में सरित रूप हम मिले। साथियों, एक बार एक इंटरव्यू में परमपूज्य गुरु जी से पूछा गया कि वो संघ को
सर्वव्यापी क्यों कहते हैं? गुरु जी का उत्तर बहुत ही प्रेरणादायी था। उन्होंने संघ की तुलना प्रकाश से की थी, उजाले से की थी। उन्होंने कहा कि प्रकाश सर्वव्यापी होता है, वो खुद ही अकेले सारे कार्य भले न करे, लेकिन अंधेरे को दूर करके वो दूसरों को कार्य करने का रास्ता दिखा देता है। गुरु जी की ये सीख हमारे लिए जीवन मंत्र है। हमें प्रकाश बनकर अंधेरा दूर करना है, बाधाएं मिटानी है, रास्ता बनाना है। उस भाव को हम जीवन भर सुनते रहें। हर कोई कम अधिक मात्रा में जीने का प्रयास करता रहा। मैं नहीं, तुम, अहम नहीं, वयम, इदम राष्ट्राय, इदम न मम। साथियों, जब प्रयासों के दौरान जब मैं नहीं, हम का ध्यान होता है, जब राष्ट्र प्रथम की भावना सर्वोपरि होती है, जब नीतियों में, निर्णयों में देश के लोगों का हित ही सबसे बड़ा होता है, तो सर्वत्र उसका प्रभाव भी और प्रकाश भी नजर आता है। विकसित भारत के लिए सबसे जरूरी है कि हम उन बेड़ियों को तोड़ें जिनमें देश उलझा हुआ था। आज हम देख रहे हैं भारत कैसे गुलामी की मानसिकता को छोड़कर आगे बढ़ रहा है। गुलामी की निशानियों को जिस हीन भावना में 70 वर्षों से डोया जा रहा था, उनकी जगह अब राष्ट्रीय गौरव के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। वो अंग्रेजी कानून जिन्हें भारत के लोगों को नीचा दिखाने के लिए बनाया गया था, देश ने उन्हें बदल दिया है। गुलामी की सोच से बनी दंड संहिता की जगह अब भारतीय न्याय संहिता लागू हुई है। हमारे लोकतंत्र के प्रांगण में अब राजपथ नहीं, कर्तव्य पथ है। हमारी नौसेना के ध्वज में भी गुलामी का चिन्ह छपा हुआ था, उसकी जगह अब नौसेना के ध्वज पर छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतीक लहरा रहा है। अंडमान के द्वीप जहां वीर सावरकर ने राष्ट्र के लिए यातनाएं सही, जहां नेताजी सुभाष बाबू ने आजादी का बिगुल फूका, उन द्वीपों के नाम भी अब आजादी के नायकों की याद में रखे गए हैं। साथियों, वसुधैव कुटुंबकम का हमारा मंत्र आज विश्व के कोने कोने में पहुंच रहा है और दुनिया इसे हमारे कार्यों में भी देख रही है, महसूस कर रही है। जब कोविड जैसी महामारी आती है तो भारत विश्व को परिवार मानकर वैक्सीन उपलब्ध करवाता है। दुनिया में कहीं भी प्राकृतिक आपदा हो, भारत पूरे मनोयोग से सेवा के लिए खड़ा होता है। अभी आपने कल ही देखा है,
म्यांमार में इतना बड़ा भूकंप आया है। भारत ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत वहां के लोगों की मदद के लिए सबसे पहले पहुंच गया है। जब तुर्की में भूकंप आया, जब नेपाल में भूकंप आया, जब मालदीव्स में पानी का संकट आया, भारत ने मदद करने में घड़ी भर की भी देर नहीं की। युद्ध जैसे हालातों में हम दूसरे देशों से नागरिकों को भी सुरक्षित निकाल करके लाते हैं। दुनिया देख रही है, भारत आज जब प्रगति कर रहा है तो पूरे ग्लोबल साउथ की आवाज भी बन रहा है। विश्व बंधु की ये भावना हमारे ही संस्कारों का विस्तार है। साथियों, आज भारत की सबसे बड़ी पूंजी हमारा युवा है और हम देखते हैं आज भारत का युवा कितने कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है। उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ गई है। वो नए नए इनोवेशन कर रहा है, स्टार्टअप्स की दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। और सबसे बड़ी बात, आज के भारत का युवा अपनी विरासत पर गर्व करते हुए, अपनी संस्कृति पर गर्व करते हुए चल रहा है। अभी हमने प्रयागराज महाकुंभ में देखा, आज की युवा पीढ़ी लाखों करोड़ों की संख्या में महाकुंभ में पहुंची और इस सनातन परंपरा से जुड़कर गौरव से भर उठी। आज भारत का युवा देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए काम कर रहा है। भारत के युवाओं ने मेक इन इंडिया को सफल बनाया है। भारत का युवा लोकल के लिए वोकल हुआ है, एक जज्बा बना है। हमें देश के लिए जीना है, देश के लिए कुछ करना है। खेल के मैदान से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाई तक राष्ट्र निर्माण की भावना से ओतप्रोत हमारे युवा आगे बढ़ रहे हैं, आगे चलते ही जा रहे हैं। यही युवा 2047 के जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत के लक्ष्य की ध्वजा थामे हुए है। और मुझे विश्वास है, संगठन, समर्पण और सेवा की ये त्रिवेणी विकसित भारत की यात्रा को निरंतर ऊर्जा देती रहेगी, दिशा देती रहेगी। संघ का इतने वर्षों का परिश्रम फलीभूत हो रहा है। संघ की इतने वर्षों की तपस्या विकसित भारत का एक नया अध्याय लिख रही है। साथियों, जब संघ की स्थापना हुई तब भारत की हालत भी अलग थी और हालात भी अलग था। 1925 से लेकर 1947 तक वो समय संघर्ष का समय था। आजादी का बड़ा लक्ष्य देश के सामने था। आज संघ की 100 वर्षों की यात्रा के बाद देश फिर एक अहम पड़ाव पर है। 2025 से 2047 तक
ये महत्वपूर्ण कालखंड, इस कालखंड में एक बार फिर बड़े लक्ष्य हमारे सामने। कभी पूज्य गुरुजी ने एक पत्र में लिखा था, मैं নাগপুরে আরএসএসের সদর দপ্তরের সেখানে এই অনুষ্ঠান কর্মসূচিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি যোগ দিয়েছিলেন এবং আপনারা শুনছিলেন তার বিভিন্ন বক্তব্য। সঙ্গের এত বছরের পরিশ্রম ফলপ্রসূ হচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একই সঙ্গে গরিবদের জন্য বিনামূল্যে পরিষেবা দান, আয়ুষ্মান ভারত উপকৃত বহু মানুষ আয়ুষ্মান ভারতে উপকৃত হয়েছেন, এমনটাই আজ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একই সঙ্গে তার আরো বক্তব্য যে তিনি আমরা দেখেছি আজ থেকে যেহেতু নবরাত্রির শুরু হচ্ছে এবং সেই কারণেই নবরাত্রির জন্য দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একই সঙ্গে আম্বেদকরের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রীর। পরবর্তীতেও তার একাধিক কর্মসূচিও রয়েছে আপনাদের জানিয়ে রাখি। অন্যদিকে মায়ানমারের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে আজ মোদির কথায়। আপনারা জানেন অপারেশন ব্রহ্মা নামে যে অপারেশন ইতিমধ্যে যে অভিযান শুরু হয়েছে মায়ানমারের জন্য, সেই বিষয়টিও আজ উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একই সঙ্গে যুবশক্তির জন্য বিশেষ বার্তাও ছিল আজকের তার এই বক্তব্যে। মাতৃভাষার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্র সরকার, এমনটাও জানিয়েছেন আজ প্রধানমন্ত্রী। আরো বিস্তারিত জানবো, আমাদের সঙ্গে ফোন লাইনে রয়েছেন প্রতিনিধি জয়ন্ত চৌধুরী। জয়ন্তদা, কি জানা যাচ্ছে আজকের এই মোদির যে বক্তব্য, সেই বক্তব্যকে কিভাবে দেখছে রাজনৈতিক মহল এবং এর পরবর্তীতে ঠিক কি কি কর্মসূচি রয়েছে তার? না, রাজনৈতিক মহল কিভাবে দেখছে সেটা এখনই বলা যাবে না, কিভাবে দেখা যেতে পারে সেটা হচ্ছে একটা তার একটা সম্পর্কে একটা দিকে আলোক ফেলা যেতে পারে। সেটা হচ্ছে এই প্রথম দেশের কোন প্রধানমন্ত্রী, অর্থাৎ বিজেপির এর আগে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন অটল বিহারী বাজপেয়ী, তিনিও কোনোদিন কেশবকুঞ্জে যাননি, অর্থাৎ নাগপুরে আরএসএস সদর দপ্তরে। যদিও তিনি সংঘেরই মানে সেই অর্থে মানে যাকে বলে আরএসএস এরই প্রোডাক্ট, ঠিক একই রকমের সংঘের প্রাক্তন প্রচারক ছিলেন নরেন্দ্র মোদী। তিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরেই প্রথম গেলেন। আচ্ছা, গেলেন শুধু নয়, তিনি আজকে যে ভাষণ দেওয়া শুরু করলেন, শুরুতেই তিনি নবরাত্রি, আজকে খুব স্বাভাবিকভাবে নবরাত্রির জন্য সারা দেশের বাসীকে তিনি তার বার্তা যা দিয়েছেন, শুভেচ্ছা বার্তা দিয়েছেন, সেটা স্বাভাবিক। তো তারপরেই যেটা হলো সেটা আমার কাছে খুব মানে গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে, সেটা হচ্ছে সংঘ প্রতিষ্ঠাতা অর্থাৎ গুরুজি এবং তাদের ভাষায় ডক্টর এডগোয়ার এবং গোলওয়ার্কার, এই প্রথম দ্বিতীয় সরসংঘ চালক, এদের দুজনের কে যেমন স্মরণ করলেন, একই সঙ্গে বললেন যে আম্বেদকরের প্রতিও আমরা শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। ঘটনাচক্রে আম্বেদকরও হচ্ছেন মারাঠি, তিনিও আজকে নাগপুরে, সেই মহারাষ্ট্রেরই নাগপুর, সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি একই সঙ্গে আম্বেদকর। এখানে রাজনৈতিক তাৎপর্য এই কারণেই যে আরএসএস মূলত একটি মনুবাদী সংগঠন, আর ঠিক মনুবাদের ঠিক বিপরীত দিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে হচ্ছেন আম্বেদকরের যে দর্শন, একদমই অর্থাৎ সেই জায়গা থেকে, এবং সেই প্রেক্ষিতে তার এই বক্তব্য যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ। আপাতত ধন্যবাদ আপনাকে। আমরা কথা বলছিলাম, ফোন লাইনে ছিলেন প্রতিনিধি জয়ন্ত চৌধুরী। আরো 12 আজ এ পর্যন্ত। এদিকে থাকুন কলকাতা টিভি, রাত দিন 7 দিন।